एक्सप्रेस गति माड़ी चली अनुपम को चारिधाम आउ चारिधाम मूवी संडे दिन बहुत बढ़िया इनकम करी सहित फिल्म पाखापाखि 2 कोटी अधिका क्रॉस कर केते कौन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करछि तो आगु वीडियो जानबे तो फास्ट आगे लाइक करंतु अनुपम फैंस आमे जेमति कहिथिलु कि सैटरडे फ्राइडे जोडा गला संडे टिके अधिका हबो किंतु आमे जोडा कहिथिलु 1 करोड़ हबो बोली टिके हेलानी कोन पे फाइनल थिला आपण मान जानथि इंडिया पाकिस्तान फाइनल मैच एशिया कप थिला तो हेतु 1 करोड़ टिके खसी गला एबे स्क्रीन देखि पारथे 89 लाख समथिंग हेची तो 90 लाख पाखापाखि हेची आ 10 लाख हेई पारथांदा जदी इंडिया पाकिस्तान फाइनल मैच ता जदी न थांदा ताहले संडे दिन जहा बिले आराम रे 1 करोड़ क्रॉस करिया थांदा तो जदी 3 दिन धरनवा ताहले 61 76 आ 89 तो कैलकुलेशन कर दियंतु पाखापाखि हेची 6 7 13 13 9 22 तो 2 करोड़ प्लस तो 2 करोड़ प्लस हेची किंतु 2 करोड़ धरा जीवो ता टैक्स प्लस कटिगी एठु जना पड़छि कि चारिधाम पूरा बढ़िया भाबरे आगु माडी तो माडी चलछि तो एबे तो बॉक्स ऑफिस तो रिपोर्ट आछि तो मु भी जेमति कहथि पूर्व वीडियो रे कि संडे दिन डाउन हे पारे कारण फाइनल मैच अछि किंतु शनिवार ठार अधिक हबो जानथिला शनिवार ठो निहाती अधिक हबो कारण शनिवार तो हाफ डे रहे संडे तो छुट्टी तो 89 लाख भी को कम अमाउंट भी नहे बहुत बढ़िया तो भलो अमाउंट हेछि तो हमर येटा थिला कि हम 1 करोड़ क्रॉस करबो तो सेटा हेई पारलानी तो किछ कथा नै चालू आगु जेमति चालू काइना आगु तो एमते सप्तमी सोमवार ठार आज ठार सप्तमी आज सप्तमी पूजा सोमवार आज इनकम हबो आज ठारू दशहरा पर्यंत मु जेमति पूर्व वीडियो सब कहि आछि होल्ड केमति मेंटेन करछि सेटा देखियार कथा काइना प्रत्येक दिन जो दिन इनकम करछि ता पर दिन टिके अधिक करिया ता पर दिन टिके अधिक काली सोमवार जे टिके भी डाउन करि पारे सप्तमी पूजा अछि टिके डाउन करि पारे किंतु अष्टमी ठारू टिके पीक नै पारे किंतु देखा जाउ चतुर्थ डे जेतले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आसीबो ताल जना पड़िबो आ बहुत बढ़िया भाबरे इनकम कर चलछि काइना अनुपम को चारिधाम जोटा माने सेटा कोन पूरा बापा को समर्पित आ सेति पय बहुत इमोशनल फिल्म एटा तो फैमिली मूवी तो से समस्त ए फिल्म रिलेट कर पारछंती आ बहुत बढ़िया आगु माडी चलछि प्रथम दिन रु जेमति आरंभ कले माने धीरे 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 हां जेमति धीरे धीरे आगु को माडी चलछि कोठे डीप नउनी माने जोठे बॉक्स ऑफिस कोनटे डाउन जदी गोटे दिन ता पर्यंत डाउन हे जाय ताले टिके माने ये लागे किंतु ए पर्यंत बॉक्स ऑफिस भलो होल्ड कर चलछि तो मूवी तो भलो इनकम कर चलछि ए पर्यंत तो व्यवसाय भलो चलछि आउ जो तुम जेमति कहले से आउ जो किछि नवमी दशमी टाइम रे गुरुवार पर्यंत तो सेति भीतर जाना पड़े कि मूवीटा केते इनकम कला कारण कांतारा पळे आछि तो विशेष करी आमे पूर्व वीडियो कहतले कांतारा को स्टेट रे चली बेंगलोर रे चली कारण आमे बेंगलोर रु भलो इनकम होई ओडिया मूवी आउ कांतारा जेहेतु आछि कारण कांतारा होछि कन्नड़ मूवी तो सेत लागि जा भी ओडिया मूवी डाउन रहइबो काइना 2 तारिख रे तो बाहर छि कारण दशहरा सेही दिन भीतर जहा बेंगलोर एरिया रु इनकम कर दो आउ साउथ रे मध्य सेटा साउथ रे चले कारण कांतारा हाइप अछि ना तो सेति ए पर्यंत टिके मु जेमति पूर्व वीडियो सब रिक्वेस्ट कर चलछि कि हॉल संख्या टिके बढ़ाई दियंतु मु तो देखुछि बुक माई शो बेंगलोर हाउस माने शो गुडा कमी जाउछि तो सेटा मते बहुत दुख लागुछि आ सेति पय खास करी मु सेति पय आमे देखि पारि ना ए पर्यंत मूवी देखि पारि ना आमे बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट खाली कहि पारछु ऑफिशियल काइना आमे कोनसी फेक रिपोर्ट दवा चाहनु जोटा ऑफिशियल सोर्स रे आछि आमे सेटा कहूछु प्रोडक्शन माने एबे तो हमर कोइ ट्रेड फिगर तो केमति किछि विशेष नाही हम ओडिया रे कोठु हम ट्रैकिंग करि परिबा तो प्रोड्यूसर फिगर जोटा आछि जोटा ऑफिशियल आछि सेटा हमें आपण मानु जणाउछु फेक न्यूज़ दे कोनसी ये करिया हमें चाहनु जोटा ऑफिशियल सोर्स आछि तो सेटा हमें जणाउछु प्रोड्यूसर फिगर तो बेंगलोर शो आरु कमी जाइछि काइना मु देखला बेलको माने रविवार शनिवार दिन 5टा शो थला रविवार दिन देखला 4टा शो तापर पुनी जो हॉल ले पडुछि ताथर गोटे शो मात्र पडुछि मु बार बार रिक्वेस्ट कर चलछि कि जो हॉल ले बरम पकोजंती रात 10:30 11 टा पकोजंती सेत दिन बेले भी ट्राई करजंती करंतु टिके काइना राती 10:30 11 टा हे आउ से पुनी आउरी दूर बहुत दूर तो सेहित पे खास करे सेही गोटे प्रॉब्लम पे ए पर्यंत मूवी देखि पारने तापर मु चाहूँ कि जो हॉल ले पडुछि आमे चाहूँ जो हॉल ले पडुछि तो 2टा कि 3टा शो पाखापाखि जति देई दियंते 2टा शो मिनिमम 2टा शो दियंते गोटा इवनिंग शो किबा मैटिन शो गोटा 3टा बेला गोटा शो गोटा दियंते तो बहुत बढ़िया होता किंतु जति दिन बेला शो टिके होता तो आउर लोक टिके जानते किंतु मु कहली कि सरजापुरा एरिया रे सरजापुरा हमरो बेलंदूर साइड एरिया रे आउ से आख पाख माने 5-6 किलोमीटर न 10 किलोमीटर भीतर भी हॉल नाही तो सेटा मु बहुत माने रिक्वेस्ट कर चलछि पूर्व 2टा वीडियो रो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट दउछि एबे भी कहउछि कि जथा मात्रा शेयर करंतु आउ जेमति हॉल संख्या टिके बढ़ु काना बुक रिक्वेस्ट करंतु प्रोडक्शन हाउस को कि बॉक्स टिके रिक्वेस्ट करंतु आमे वीडियो माध्यम रिक्वेस्ट करछु कि हॉल टिके बढ़ांतु तो आमे देखि परना आ बहुत एमति दर्शक अछंती दुर्गा पूजा बजार रे बेंगलोर रे बहुत फेमस आमे भी चाहू फैमिली के नेक जिबा आमे भी जाई परनु दूर बाट रे पडुछि बहुत दूर बाट पडुछि आ लेट नाइट भी पूर्व वीडियो रे भी कहि जालछु कि माने बहुत दर्शक अछंती
ଆଗ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଫେମସ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓଡିଆଙ୍କର ସେଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଓଡିଆଙ୍କ ପୁରା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ହଲ୍ ଅଛି ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ହଲ୍ ଅଛି ମାନେ ଆଗ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେଠି ଯଦି ପକେଇ ପାରନ୍ତେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ପାଖରେ ବି ବେଲାନ୍ଦୁରରେ କେତେ ଆଡେ ପିଭିଆର ସିନେପ୍ଲେକ୍ସ ସବୁ ଅଛି ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ବି ଗୋଟେ ଲାଗିନି ତ ସେଇଟା ବଡ ଦୁଃଖର କଥା ଏଠି ଲାଗୁନି ତ ଯୋଉଠି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଶୋ ଯାଉଛି ସେଟା ଖୁସିର କଥା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦିଟା ଶୋ ପଡିଲେ ଭଲ ଇନକମ୍ କରିପାରିବ କାରଣ ଓଡିଆ ଲୋକ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାହାନ୍ତି ତ ସବୁଆଡେ ଶୋ ପକେଇବା ନିହାତି ଦରକାର ସବୁଆଡେ ପକେଇଲେ ବି ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବି ଅଧିକ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ତ ସେ ତ ରହିଲା ହଲ୍ ପଡିବା କଥା ତ ଯଦି ବକ୍ସ ଅଫିସ ଆଡକୁ ଆମେ ଯିବା କି ବକ୍ସ ଅଫିସ ବହୁତ ବଢିଆ ଇନକମ୍ କରିଚାଲିଛି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହୋଲ୍ଡ କରିଚାଲିଛି ଯୋଉଟା ଖୁସିର କଥା ତ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ସଣ୍ଡେ ଦିନ 1 crore ଯିବ 1 crore ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଗଲାନି କି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ନାଇଟ୍ ଶୋ ଟା ଟିକେ ଇଏ କରିଗଲା ଇଭିନିଂ ଶୋ ଠାରୁ ନାଇଟ୍ ଶୋ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଶୋ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ତ କଲା ତ ସେଥିପାଇଁ 1 crore ଗଲାନି ନହେଲେ 1 crore ପାଖାପାଖି ଯାଇଥାନ୍ତା କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସମସ୍ତେ ଟିଭିରେ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା ନହେଲେ 1 crore ପ୍ଲସ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା ତ ସୋମବାର ଠାରୁ ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯୋଉ ଦଶହରା ବଜାର ରହୁଛି ଆମ ଓଡିଶାରେ ତ ଭଲ ଇନକମ୍ କରିଚାଲିଛି ଆଉ କରିବ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାରେ କରିବ ନିହାତି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏରିଆରେ ବି ଆମର ଚାଲିବ ଯଦି ଶୋ ଆଉ ଟିକେ ବଢାନ୍ତେ ବଢିଆ ଇନକମ୍ ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବି ଭଲ ଚାଲିଛି ସବୁଆଡୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଲ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯୋଉଠି ପଡିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଭି ତ ସମସ୍ତେ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ତ ଭଲ ଚାଲିଛି ପଜିଟିଭ ରିଭ୍ୟୁ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଭି ଦେଖିନି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ତାପରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା କି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଭି ଦେଖିପାରୁନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ ଶୁଣୁଛୁ ଭଲ ଆସୁଛି ତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଯୋଉଟା ଇନକମ୍ କରିଛି ମଣ୍ଡେ ଦିନ ହୋଲ୍ଡ ଯଦି କରିଦବ କାହିଁକିନା ଡ୍ୟୁଟି ଦିନ ତ ମଣ୍ଡେ ଦିନ ଯଦି ସେତିକି ବି ହୋଲ୍ଡ କରିଦବ ତ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ସଣ୍ଡେ ଦିନ କଣ ପୁରା ଛୁଟି ଥାଏ ମଣ୍ଡେ ଦିନ କଣ ସମସ୍ତେ ୱାର୍କିଂ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ରାତିରେ ଯିଏ ଫେରନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଅଷ୍ଟମୀରୁ ଦଶମୀ ଯୋଉଟା ରହିବ ସେ 3 ଦିନ ଆମର ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଛୁଟି ବି ସୀମିତ ଥାଏ 3 ଦିନ ସେଇ 3 ଦିନ ପୁରା ହୋଲ୍ଡ କରିକି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ରକମର ଉଠେଇବା କଥା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ମୁଭିକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଭି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଭି ଆସିଛି ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଭିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ପୁରା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ତ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଆନ୍ତୁ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଏତିକି ଯଦି ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯଥାମାତ୍ରା କରି ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା କି ବାଙ୍ଗାଲୋର ହଉ କି ଯେତେକ ବି ବାହାର ଜାଗା ହଉ ତ ଶୋ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ବଢାନ୍ତୁ ହଁ ଏତିକି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ମୁଭି ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଡେ 4 କଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।